Direktna podrška preživjelim nasilja nad ženama i praćenje krivičnih postupaka ukazuje na nedostatak holističkog pristupa i funkcionalne koordinacije između svih relevantnih subjekata u sistemu zaštite. Nesenzibiliziranost profesionalaca u sistemu zaštite, nedostatak pristupa orijentiranog prema žrtvi, zanemarivanje činjenice da postoji rizik od ponavljanja ili eskalacije nasilja čini sistem nepristupačnim i neadekvatnim. Ali došlo je do tog trenutka gdje mi je stavio nož pod vrat i ne mogu opisati taj osjećaj kad nam čitav život proleti ispred očiju, kad pomislite prvo na svoju djecu, da li ćete ih više vidjeti žive. Vidjela sam da u državnim institucijama sve ide sporo, sve nekako sve nespremno na to nasilje, sve treba puno vremena, a u nasilju svega ima samo vremena najmanje. Kad sam htjela da nazovem vas, baš sam bila došla do nekog zida koji je bilo za mene prevelik da ga samo priđem. Poslije tog prvog razgovora sam osjetila neku pomoć, neku psihičku, neku podršku. To vam sad ne mogu opisati, ali istih sekundi moj život je nekako se promijenio. Jer sam vjerovala da ima neko ko će i sa pravne strane da mi pomogne, da će mi pomoći taj zid da prijeđem ako ništa. Jer sama ne mogu, sama s djecom ne mogu. Jednostavno, u tom momentu, bar meni, ste bili nešto što me potaknulo da ustanim, da krenim. Jednostavno, taj razgovor izgledalo mi je kao neko ko hoće da me sasluša, jer u svim drugim ustanovama sam bila neprihvaćena. Žene žrtve nasilja često su prepuštene same sebi, a gotovo uvijek se radi o pravno neukim ženama. Rijetko koja žrtva nasilja ima snage da sama izađe iz nasilne zajednice. U takvim momentima neophodna je podrška sistema i društva netolerantnog na nasilje. Prema potpisanom protokolu između Centra za ženska prava Zenica i Kantonalnog suda u Zenici, centralna aktivnost predviđena ovim projektom je bila praćenje suđenja u predmetima rodno zasnovanog nasilja u određenom broju sudova u Bosni i Hercegovini. Kao predsjednica Kantonalnog suda u Zenici nijednog trenutka nisam se dvoumila da li ili ne da zaključim ovaj protokol. Ovo stoga što sam znala da su nevladine organizacije istinski borci s ciljem prepoznavanja nasilja nad ženama. I ne samo to, njihov doprinos u pomaganju žrtvama ovog nasilja je velik, ali je velik doprinos i u oblasti zakonodavnih izmjena. Kao sudija i pravnica sam svjesna da ako se želi prevenirati, smanjiti i suzbiti ovaj oblik nasilja, sudski pravni postupci, kako krivični, građanski, prekršajni i upravni, ne mogu biti jedini odgovor. Oni su važni, ali mnogo je važno da se u našem društvu prihvati poštivanje ljudskih prava, rodna ravnopravnost i nasilje i da nam to bude vodilja u stvarnom životu. Da bi smanjili i suzbili ovaj oblik nasilja, sve vlasti u državi, i zakonodavna, i izvršna, i sudska, i vladine i nevladine organizacije moraju nastaviti zajedno raditi. Nadalje, potpisivanje ovog protokola bez sumnje je predstavljao doprinos pravičnijem, efikasnijem i transparentnijem radu Kantonalnog suda u Zenici. Sigurna sam da realizacija ovih aktivnosti predstavlja još jedan korak ka povećanju zaštite i unapređenju sistemskog odgovora na nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini, da će informacije iz izvještaja u skladu sa svrhom kažnjavanja definisanom krivičnim zakonima pomoći pravosuđu u ispunjenju zadanih ciljeva krivičnog
krivičnog kažnjavanja, a to su društvena osuda krivičnih dijela rodno zasnovanog nasilja, preventivni uticaj na počinioca da ne ponovi isto djelo, preventivni uticaj na druga lica da ta djela ne čine i povećanje svijesti građana o opasnosti od ovih krivičnih dijela i pravičnost u kažnjavanju počinilaca. Zahvalila se Centru za ženska prava. Sad sam dosta stabilnija, jača osoba, spremna sama da se suprotstavim nekim životnim izazovima, ali ipak neka i njih tu čovjek se osjeća sigurnije.